Ante Babića je Ruben Kiza, španjolski dizajner s američkom adresom, koji otkriva totalno fora poveznicu između revolucionarnog Toyotinog električnog automobila i otoka Šolte. Izađite iz krize i zaradite proizvodnjom organskog. ZelenJava donosi priču o ekopoduzetništvu, jedinom tržištu koje se povećava 15% godišnje, unatoč recesiji. Otkrite svijet kakav ne poznajete. ZelenJava predstavlja Geo, vodeći europski popularno-znanstveni magazin. Tonči Pejović, direktor Zračne luke Zagreb, govori o održivim planovima za budućnost. ZelenJava predstavlja Master LED žarulje, žarulje koje nude beskrajne mogućnosti uštede energije uz visoku kvalitetu svjetla. Pripremite koktel od ekološkog povrća. Bio predstavlja domaće ekološko voće i povrće. U ovotjednom receptu ZelenJave maneštra od sipe sa slanutkom. Krenite od sebe. Gledate ZelenJavu. ZelenJava donosi priču o ekopoduzetništvu, jedinom tržištu koje se povećava 15% godišnje, unatoč recesiji. Organic buyers are usually typical examples of an awareness elite. That means that they are aware of their health, the environment, local food, and social justice. They are not necessarily an economic elite. Of course, sustainability means also economic sustainability. Otherwise, this market wouldn't be growing at a rate of 15% per year in spite of the recession. The consumer today is no longer interested in food that kills him, kills the environment, and does this over the back of the farmers. He wants the farmers to be healthy, he wants the environment to be healthy, and he wants himself to be healthy. And he's totally prepared to pay a premium for that. Those who still invest in chemical farming are yesterday's entrepreneurs. The future is clearly in the hands of those who invest in sustainability, both on a production as well as on a consumption side. But I believe in the concept of profitability, a win-win situation. And it's our experience globally, in America, in the Far East, and in Europe, wherever we come, there is an awareness elite that may not be the following majority, but certainly a trend-setting minority that is prepared to define health and define profit on an inclusive level. So they want a healthy product, they want to contribute to sustainability, both ecological and social sustainability, and that means open dialogue with each other. And the best supply chains are the shortest. And we don't need to look too far away. I mean, this principle applies to China, to Peru, to Holland, and also to Croatia. You know, growers are increasingly dependent on outside input suppliers of chemicals and bloody mineral fertilizers. And in the meantime, they lose their soils, they lose the vitality of their crops. This is ridiculous. They should stop all these inputs, and most of them already do because they can't afford it, but they're considered to be backward. And this is not true, that's a lie. I strongly believe that they're not backward, but that's where the future is. Not by turning the clock back, but by being totally modern, including modern agricultural techniques, and to capitalize on your own soils by means of compost. And by using methods and inputs that grow on your own farm, create a closed cycle. So you build your soils again, you build the water holding capacity, and you invest into the vitality and then the pest and disease resistance of your crops. That is where the future is, and it's cheaper. And actually there is a consumer out there who's prepared to pay a premium for that. So you are a thief of your own wallet if you don't go organic in this country. Otkrite svijet kakav ne poznajete. ZelenJava predstavlja Geo, vodeći europski popularno-znanstveni magazin u kojem reportaže pišu i fotografiraju najbolji europski reporteri. Tonči Pejović, direktor Zračne luke Zagreb, govori o održivim planovima za budućnost. U današnjem globaliziranom svijetu putovanje avionom je naša svakodnevnica. Zračne luke predstavljaju održivi razvoj. Danas smo u Zračnoj luki Zagreb gdje pokušavamo vidjeti koji su to planovi koje imaju za budućnost. Koliko vremena ste tu sada? Pa u Zračnoj luci Zagreb negdje oko godinu i pol.
a u zračnom prometu negdje oko 35 godina. Zračna luka Zagreb nije pratila trendove dugi niz godina i dosta je zaostatku u svim segmentima poslovanja, spada u red malih zračnih luka. Unatoč tome što je najveća u Hrvatskoj, 2 milijuna i 100 tisuća putnika je relativno mala brojka putnika u nekim evropskim, a pogotovo svjetskim trendovima. Rast je očit, ove godine smo se vratili na dvocifrene brojke rasta, prelazimo 10% iz mjeseca u mjesec. I ja bih rekao da je to bilo i za očekivati nakon jednog trenda pada koji je uzrokovan krizom u Europi i u svijetu, nakon promjene načina poslovanja dolaska low-cost prijevoznika na zračnu luku Zagreb. Očito je da je broj populacije koja može platiti kartu i prema low-cost prijevoznicima se povećao, a time se onda povećao i naš broj putnika, što se vidi u ovih prvih 2 mjeseca, a vjerujem da će se i u nastavku godine. Koje su to brojke Zagreb, Beč, Beograd u terminima putnika? Uglavnom broj putnika ovisi o stanovništvu i ovisi o području zahvata koji je koncentriran i reorijentiran prema toj pojedinoj zračnoj luci i zavisi od tipu prometa. Aerodrom Beč, Bečka zračna luka, je transferna zračna luka, zahvaljujući grupaciji Austrian Airways koji uglavnom dovozi putnike iz zapadne Europe i vozi ih prema jugoistočnoj Europi. I oni su, mislim, sad na nekim brojkama 15-16 milijuna putnika i upravo su u završetku još ekstenzije nove zgrade, takozvani Sky Terminal. Zračna luka Beograd ima negdje blizu 3 milijuna putnika, to je jedina zračna luka u Srbiji i jedina međunarodna zračna luka na populaciju 6 milijuna putnika. Moje je razmišljanje da će porast broja putnika u Zagrebu biti brži nego što je europski prosjek, s obzirom da se slično dogodilo kod svake države koja je postala punopravna članica Europske zajednice. Prva stvar i druga stvar, mislim da Zagreb ima turističke potencijale koje nije u potpunosti iskoristio. Kad govorimo o području zahvata zračne luke, on je vezan za vrijeme provedeno na putu do dolaska do zračne luke. Rekli smo da je to nekih sat i po vremena za međunarodne letove, a 2,5 sata za interkontinentalne letove. I ako uzmemo mrežu autocesta koje se sliva prema Zagrebu, vidjet ćemo da je to jako lijepo složeno, da u tih sat i po do 2,5 sata znatno prelazimo već državne granice i dolazimo u područje u kojem se nalazi i lijepa turističko područje Hrvatskog Zagorja, Nacionalni park Plitvice. Moramo kazati da je Zagreb malo više od sata udaljen od mora i po nekim elementima možemo kazati da je time i primorski grad, jer puno je gradova u Americi koji su dalje od sat vremena vožnje od mora smatruju se primorskim gradom. Prema tome, Zagreb je dobra lokacija za kao jedno transferno čvorište. Sad imamo taj projekt ovoga novog putničkog terminala, u kojoj je to fazi? On bi u samom startu bio kapacitiran za nekih 4 milijuna putnika, 4 do 5, i predviđeni su sve one druge aktivnosti da bi taj terminal funkcionirao. Kako pristupne ceste, parkirališta, način povezivanja sa javnim prometnicama, način povezivanja uključujući i električni javni promet, konkretno mislim na Lakošinsku prugu, kao i svi drugi sadržaji koji omogućavaju opstojnost samog terminala i dugoročnu brigu o održivom razvitku kako bi imali što je moguće manji utjecaj na okoliš. Naši planovi i programi će biti napravljeni na najvišim svjetskim normama. Zračnu luku se može kontrolirati, može se i mjeriti. Imamo naše interne sustave mjerenja, pokazujemo da smo ekološki svjesni i da budemo prvijenac u opstojnosti razvoja prometa, a istovremeno i u zaštiti okoliša. Master LED žarulje. Beskrajne mogućnosti uštede energije uz visoku kvalitetu svjetla. Hrvatska kao zemlja koja će uskoro postati članica Europske unije mora prilagoditi svoje zakonodavstvo Europske unije koje je već daleko otišlo u prilagodbi zakona prema tom cilju 20% ušteda emisije stakleničkih plinova, odnosno štednje energije. Najbolje uštede, odnosno najveće moguće dobiti u rasvjeti. S obzirom da u hotelima 40% potrošnje otpada na rasvjetu, u uredima to 50%. Zamjenom samo izvora svjetlosti moguće je ono što se reče retrofitno instant zamijeniti sa učinkovitim izvorom i na taj način odmah uštediti. Ja mislim da Hrvatska ide u dobrom smjeru, radi dobro. Neke stvari će se morati ubrzati u sljedećoj godini, zato što, na primjer, mi nismo krenuli sa napuštanjem standardnih izvora svjetlosti, standardnih žarulja, a za 2013. ulazimo u Uniju, znači morat ćemo to u sljedećoj godini raditi u nekakvom bržem koraku. Vidjeli smo da je 7% leda udio u rasvjeti 2013.
2008. 2020. 75% izvora će biti u ledu, tako da jasna je tendencija da se svi izvori prelaze sa halogenih štednih u led. Pa ja mislim da su ljudi u Hrvatskoj shvatili, oni su krenuli sa upotrebom štedne žarulje. Međutim, štedna žarulja možda nije napravila taj efekt koji je trebala kod ljudi, možda zbog same drukčije kvalitete svjetla. Ljudi vole standard žarulje, ono prirodno svjetlo, prirodni izvor kao sunčevo. LED žarulje ide u tom smjeru i LED žarulje će biti tek prava ona dugoročna zamjena za standardnu žarulju uz izuzetno veliku štednju energije i energetsku učinkovitost. Svi smo se našli u situacijama da trebamo odabrati između određene štedne žarulje u nekom dućanu široke potrošnje i da nije mjerljivo cijena, vijek trajanja, obično da li je brand, nije li brand. Jednostavno nekad i ne vjerujemo svemu onomu što piše. Mi smo to, ajmo reći, sveli na jednu primitivnu razinu, a to je da ukucajući 4 neke osnovne informacije, a to su što doma imate, znači koju žarulju, kolike snage, koliko vam gori u stanu, da jednostavnim klikom na Go Green dobijete proračun najisplativije žarulje, da li štedne, da li LED, po isplativosti, ali i po cijeni. I naravno da li je moguće isto tu kupiti. Grad Zagreb ide jako naprijed, kvalitetno radi na projektima pogotovo novih rasvjetnih rješenja, novih ulica, gdje smo mi preko HPS-ka i sa gradom Zagrebom pravili projekat kompletne zamjene rasvjete na Aveniji Dubrovnik uz bitne uštede energije od 62%, uz više svjetla od 40% i znatne uštede što se tiče same zagađenja okoliša. Philips Lighting sa svojim uredom u Lyonu je dobio izradu studije dekorativne vanjske rasvjete grada Dubrovnika, stare gradske jezgre i kontaktnih zona. Kao partner Philipsa u Hrvatskoj mi smo se priključili tom timu, radili na izradi i kasnije 2008. je krenula i sama realizacija. Prva i druga faza, prva je završena 2009. Dubrovnik treba dobiti oblik ogrlice sa svim svojim biserima koji su spomenici kulture. Danas se smatra za prometnice je najidealnije svjetlo 3000 Kelvina, znači negdje to je već sad boje koje LED postiže bez problema, to je boja nešto bijelija od standardne žarulje koje je 2700 Kelvina, dok je natrijevo svjetlo 2100 Kelvina, a da ne govorimo o onom natrijevom svjetlu sa, ne znam, Slavonska avenije koje je bilo čak monokromatsko žuto svjetlo, SOX žarulje, gdje faktički vi ne možete vidjeti boju automobila. Ostanite s nama i nakon reklama. ZelenJava donosi intervju sa španjolskim dizajnerom koji otkriva totalno fora poveznicu između revolucionarnog Toyotinog električnog automobila i otoka Šolte. Krenite od sebe. Gledajte ZelenJavu. Bio predstavlja domaće ekološko voće i povrće. U današnjem javljanju iz Bio trgovina govorit ćemo o ekološkom voću i povrću. Ekološka, organska ili biološka poljoprivreda podrazumijeva proizvodnju zdrave hrane bez uporabe agrokemikalija kao što su herbicidi, pesticidi, umjetna gnojiva ili hormoni. Osim ekološkog aspekta, organski plodovi bitni su za naše zdravlje. Superiorni su u količini vitalne energije koja je bitna za naš imunitet, ali i po količini hranjivih sastojaka kao što je vitamin C 28% više ili željezo čak 77% više od onih plodova koji su uzgajani na konvencionalan način. Ono što ekološkim plodovima ne unosimo u naše tijelo su herbicidi, pesticidi, hormoni, niti tragovi teških metala. To je izuzetno bitno obzirom na frapantnu činjenicu da u naše tijelo unosimo oko 6,5 kg kemikalija tijekom života i zdravstveno ispravnih namirnica. Stoga je bitno koristiti u svakodnevnoj prehrani one namirnice koje te kemikalije ne sadrže. U Bio trgovinama imamo širok izbor hrvatskog domaćeg ekološkog voća i povrća koje se uzgaja na malim poljoprivrednim gospodarstvima. Ova obiteljska imanja u potpunosti su posvećena prirodnom uzgoju, zbog čega s punim pravom možemo reći da donosimo najbolju hranu koju priroda i čovjek mogu dati. Vrlo učinkovit narodni pripravak za jačanje imuniteta i željeza u krvi kojeg Bio djelatnici savjetuju upravo koristi korijenasto ekološko povrće kao što je mrkva, celer i dajkon pomiješani sa domaćim pravim ekološkim medom. A kako se pripravlja koktel od ekološkog povrća pogledajte u Bio savjetu tjedna.
Dobrodošli u bio svijet organskog i cjelovitog. U jesen i zimu nas hvata često umor, a osim toga tu su i gripe i viroze koje vrebaju na svakom koraku. Iz tog razloga odlučili smo napraviti jednostavan dodatak jelima koji će pomoći pročistiti organizam, a bogat je vitaminima i mineralima. Dobiveno povrće dolazi sa hrvatskih eko imanja, odnosno iz bio trgovina. Mrkva i peršin dolaze s eko imanja Rosipal iz blizine Požege. Tu je i cikla koja dolazi s eko imanja Sabljak iz Rakovice, te bijela rotkva, odnosno dajkon, s eko imanja Budrovčan iz Pisanice. Sve smo ih naribali u količini od pola šalice i sada ćemo ih pomiješati. Sve dobro izmiješamo i koristimo kao dodatak masnim i prženim jelima ili jedemo kao ukusan međuobrok. Za sve druge savjete slobodno se javite bio djelatnicima u trgovinama Zagrebu, Puli, Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Osijeku ili Varaždinu. Pozdrav do sljedećeg savjeta tjedna. Recept zelenjave. Maneštra od cipe sa slanutkom. Pozdrav svima. Evo nas opet, danas ćemo raditi maneštru od cipe za ove hladne dane da nas malo zgrije. Za ovaj recept koristit ćemo sipu, mrkvu, slanutak, luk, poriluk i vino za podlijevanje. Pripremit ćemo sve namirnice, narezati mrkvu, poriluk, luk i za početak sipu. Ko ima problema sa crnom bojom, ovo mu ne bi preporučio. I naravno za vašeg papagaja. Čišćenu sipu odrezat ćemo na kockice. Naravno lovku uvijek ostaje kuharu. Probajte. Nastavljamo s povrćem. Kad narežemo luk i poriluk možemo krenuti s kuhanjem. Čovjek je naravno uvijek sretan dok miješa. Podlit ćemo s temeljcem, a ako želite znati od čega je napravljen ovaj temeljac, morat ćete nas pogledati u sljedećoj epizodi. Kriza, više nema se para za kozmetičarke, pariti si možete i kod kuće. Malo češnjaka ćemo narezati. Naravno, mrkva je vrlo zdrava namirnica za vaše oči. Sada ćemo staviti samo pola od slanutka. Sada ćemo ovo malo zblendati sa štapnim mikserom. Ovo je idealan način kako prikriti sve tragove povrća, naravno za vašu djecu, koji inače ne vole ni mrkve, ni ostale zelene, crvene, raznobojne sastojke. Kada smo vratili na vatru, sada idemo i sa sipom. Idemo s ostatkom slanutka. Podlijevamo sa temeljcem i sa bijelim vinom.
zbilja izvrsno. Jelo je jednostavno, mislim da ga svi možete spremiti u ove zimske dane, kad vam svima treba malo toploga u sebi. Gost Ante Babića je Ruben Kiza, španjolski dizajner koji otkriva totalno fora poveznicu između revolucionarnog Toyotinog električnog automobila i otoka Šolte. What is the reason that you're here? Well, actually, I was invited by Toyota Corporation because he did the inauguration of a new creative lounge. In this case, it's the Creative Dimension, it calls. And it's a place what connect people all around the world, creative people who try to share things from countries to countries. And actually it's inspired by this big corporation, Toyota. And that is the main reason that I'm here. Can you tell us about your recent project concept of a hotel on Šolta? In the Salta Island, that we're going to be involved for a tourist resort for 3,000 people, in which Toyota will be connected with this, will be involved with this. That is the main reason, yeah. This creative lounge happened in Croatia. Yeah, it happened in Croatia. They thought that would be very interesting to open in this city, in Zagreb, because there is like 13 right now. There is in Bucharest, in Thailand, in Japan, in Bilbao, in Chicago. That actually was the first place that they opened it. And finally, this is the last one, the last branch that they opened. Was very successful yesterday. We had too much fun. We got good artists from Japan, from Bucharest, from Chicago. And I think it's going to be a good place. It's a global, what they're trying to do is to make a global networking, connecting with creative people. I call myself a designer, an art director right now, because I'm involved in other things, not just interiors, no houses. And finally, as I said, they're trying to open and to listen other artistic fields. So they had this idea to let other artistic people get involved in a concept car. I thought it was fantastic. So we participate, some designers that we are sponsored by Toyota in these creative lounges around the world. And finally, when my car was chosen, one of the 3 people around the world to present with engineers in Japan. Yes, was a very ecologic, green concept car, and I was so glad to participate with this. It was a very successful project. I produce interiors. Finally, a car is an interior. Some dimensions, some needed, some brief to follow. So it's like a regular project, no? Different dimensions, different space. But finally, it worked so well. My inspiration was based in a little fish living at 2,000 meters deep in the deep sea that has 360 degrees view, the fish. It was especially one of the issues was floating on the water, especially for tsunamis, because we are getting these catastrophes all around the world, many of them. So I thought this, and I finished this concept 1 week before the catastrophe in Japan. So I think that is where they thought that would be very interesting to listen what I had in my mind, no? After designing a car like that in 1 week after happening a tsunami there, no? The car was the inspiration in this little fish. So the fish breathe. So the air that goes through the branchias, I don't know how it is in English, the air produce the electricity for the electric devices inside the car. The other issue was the meteorologic device inside the car, which advise you with all the meteorology and weather, no? With special eye on tsunamis. Yeah, especially tsunamis was the main point, you know? Well, actually, what I really used on the tile was the silicone. I use silicone a lot, and really the real point of the car was the solar panels, surveillance camera, 360 degrees, and very safe.
was thinking on the safety. Moving to your new project, the Scholte project. I really felt like I'm from Spain, North Spain, and I felt like where I'm from, through the people and through the heritage and the history of the island. No, the Dalmatian architecture is wonderful. There is a village that is 1800 years old. That is going to be our second project to develop a refurbishment in a little art craft shops inside that old village. But this concept was for is prepared for a tourist resort. So where we are, what we thought is to be attractive for the people. No, really the concept is a hybrid. No, it's a mixture of land and water, all in contemporary. We use a lot the seafood, the shells of the Adriatic, incorporate on the land. And it's going to be a complex of 2 hotels, a spa, swimming pool areas, restaurants, electric bikes going through the trees and the paths, and like a type of labyrinth where the people can enjoy and really enjoy the island, because it's part of the island that when you leave a split in a cruise, or you close your eyes, or if you look, you see Salta. So the main hotel is the water character, Japanese character, that you can see through the air, you can see by a boat, but we didn't want to go for type of block, horrible type of buildings, like unfortunately in some parts of the world, in Spain we have a good sample about it, Canary Islands, building in front of the beach, like 20 floors of a building, that is not good. So we thought in this big Japanese character, going like waterfalls, so it's no taller than 2 floors, and keeps the heritage of the island, because the ruins, these stone walls that you find all around the island, is what this concept is about, of this main hotel. It's very incorporated in nature. That is one of the main points, to be incorporated, to really think that hotel, born there, grow up there from the land. That is the main point. You're using stone and glass. It's gonna be very green, sustainable, and we're gonna incorporate solar panels too, and we're gonna try to really don't use too much electricity and really be very, very green, very sustainable on this concept. Yeah. Apart from this concept, your main thing is furniture, right? Yes, well, actually, I finished my collection of furniture that we're going to get into production now. And hopefully the production will be made in Croatia, or between Croatia and Romania. We are between both countries, because I think there is a good country, good art craft people here making furniture. And we're going to start that in January, yeah? We're going to be on the shops around March, April. My furniture, yeah? Actually, I'm an architect designer. I design too many different places, restaurants, salons, clubs, houses, residential, hospitality, a little bit of everything. But now I am getting a little bit more into the product design, green design, and furniture. Main materials that I am using is noble materials, real tough pieces of wood, cork. There is some type of furniture with fiberglass, but they are very functionality and multifunction furniture, so the people can really dismantle the furniture, putting on the trunk on the car, and take it to the vacations home. That is my main point, something that low budget and enjoying it, really enjoying the furniture. I'm gonna start with a team of 15 people in January to really running this production, and I think hopefully it will be successful. Let's see. Krenite od sebe. Gledajte Zelenjavu idući tjedan.